vlasti. Ja nekako, kako sam po struci arhitektica, volim i znam da ne možemo ništa napraviti ako nemamo duboke i jako solidne temelje. Tako da svemu što radim pristupam upravo tako. Mora se baza jedna izgraditi i mislim da je lokalna priča je najvažnija priča. Na lokalu se sve dešava. Mislim da su neke stvari čak rešive i na lokalnom nivou. Dakle, ne moramo čekati da se nešto desi centralno u Beogradu i tako dalje, da bismo mogli prosto da uredimo neke stvari i svako u svojoj okolini. Ali, kažem ponovo, jednostavno mislim da to sad u ovom momentu nikog na poziciji vlasti ne zanima i nalaze laka, jednostavnija rešenja da ostanu na vlasti. A znate, kad vam je jedini motiv ostanak na vlasti i kada vam je to jedini posao u životu koji radite i nemate ništa iza toga, onda jako lako skliznete u takav problem. Pa za mene prije svega mislim da je najključnije kao osoba iz Hrvatske reći da je moja vizija Balkana koji surađuje na regionalnoj razini. Ja bih voljela da države bivše Jugoslavije i cijelo to područje surađuje kao da je vezano Europskom unijom, a nadam se da će u skorijoj budućnosti i biti vezano Europskom unijom. Nemoguće je Srbiju odvojiti od Evrope i Srbiju i bilo koji drugi narod ovde. Mi pripadamo tom evropskom civilizacijskom prostoru, a konstantno imamo nešto, kažem, zadnjih 200 godina što pokušava da nas izvuče odatle, a ne nudi nam ništa drugo zapravo. Ono s čime je multikulturalnost doprinijela je svakako da se nitko ne osjeća strancem i da jednostavno nije stranac u regiji ili državi u kojoj se nalazi van svoje domovine. Multikulturalnost je način razmišljanja, multikulturalnost je ideja, multikulturalnost je jednostavno prihvaćanje različitosti kao snagu jedne zajednice, a ne kao prepreku. Tako da kada bilo koja zajednica to shvati, to prihvati na takav način na koji smo mi to prihvatili u Istri, smatram da onda neće biti prepreka ni kod bilo čega drugoga što se tiče razvoja bilo kojeg društva i zajednice. Ja sam jedno vreme učila norveški i htjela sam da odem zato što sam zamišljala da je to obećana zemlja za nas defektologe, ali nisam mogla zamisliti svoj život daleko od porodice, daleko od onog što istinski volim i ne planiram da odem odavde, planiram ovde da ostanem i planiram zajedno sa svojim saborcima i saborkinjama da zaista menjamo sistem. Ono što bih mogla da kažem jeste da prvo moramo zaista da promenimo sistem i polako. Dok institucije ne počnu da radi svoj posao, ništa. Mi možemo, a do tada moramo da budemo solidarne, moramo da budemo empatične, moramo da budemo tu jedna za drugu i ne smemo da dozvolimo da nas svađaju, da nas nešto, što bi mi rekli Vranje, rčkav. Ne smemo. Ima ona jedna stara koja kaže da narod ima vlast kakvu zaslužuje. Ja mislim da je to često opravdanje ovih koji su na vlasti, da opet zadrže te svoje pozicije. To je ona mantra koju stalno ponavljaju, svi su isti, svi političari su isti, pa onda evo zašto bi birali neke druge, ostavite nas koji jesmo tu već 30 godina na vlasti kad su svi isti. Dakle, apsolutno se ne slažem s tom tezom. Nisu svi političari isti, nisu svi iz istih motiva u politici. Personalisht, për mua nuk ka qenë lehtë, sepse jeta jashtë politikës për mua ka qenë më cilësore, edhe në kuptimin profesional, edhe në kuptimin emocional, besa edhe në kuptimin financiar. Kam jetuar më mirë kur nuk kam qenë në politikë. Por që ndoshta edhe fakti që unë kur i kam thënë po politikës, kam qenë në një moshë të maturuar, me shumë aspekte dhe dëshira që i kam realizu në moshën më të re, dhe nuk e shoh politikën si diçka për ta realizu vetën, por e shoh si platformën kryesore për të bërë për të tjerët për çka edhe është politika, për të mirën publike dhe për të marrë vendime edhe në emër të atyre që të kanë besuar dhe të kanë dhënë zë.
Vrlo često sam nazivana kočničarkom razvoja i u ovom gradu u kojem jesam, samo zato što zahtijevam da ako gradite zgradu, da obezbedite da uz tu zgradu imate i zelenilo i da imate broj mjesta u školama, u vrtićima, prilagođen broju stambenih jedinica koje planirate, a to sve imamo u zakonima. Sve to piše u našim standardima i neko je prije nas to izmislio i samo trebamo to da poštujemo. Nažalost, zaboravili smo to raditi, doveli smo gradove i cijele države u status pa evo nekakvih društava s poteškoćama u razvoju i sad je to jako teško ispraviti. Puno teže je ispraviti greške koje smo napravili nego da smo ih preduprijedili. Verujem u neophodnost stajanja uz ljude koji su etiketirani zbog toga što su drugačiji. I ja sam svesna svoje privilegije, pa i u tom naselju. Ja sam Sofija Todorović u Borči, ja nisam Albanka u Borči. To je velika razlika. I to nije fair. Bojim se da će novinari morati da rade svoj posao podjednako predano i kritički, kao što su do sada. Mi ćemo svakako to raditi. Ono na što mislim da je CINS spreman i da će uskoro zapravo biti i u pogonu, jeste da malo pomeri stvari. Stvaramo u biti jedno društvo u kojem se nitko ne osjeća kao stranac i nitko nije stranac. I mislim stvarno da je to veoma bitno, pogotovo u vremenima u kojima se nalazimo danas. Pa mislim da ceo svet je baš onako u rasulu što se i vidi po raznim vestima i svim tim svemu tome što se dešava u celom tom sistemu, ali mislim da mi smo još dalje od toga, zato što i naš ceo sistem državni je u haosu i što ništa, nemamo mi kao ljudi, nemamo ništa sem onoga što ne zaradimo. U drugim zemljama ljudi imaju bar neku sigurnost, majke imaju bar neku sigurnost, dečji dodaci su bar nešto, socijalne pomoći znače, imate bar da platite stan i da imate neke osnovne stvari. A kod nas, mi ako ne zaradimo za hleb, nemamo hleb. Kod nas ako nemaš na kiriju, ideš na ulicu. Jednostavno mislim da sistem ceo u državi je jako loš i da bi bilo sjajno da se sve to promeni potpuno iz korena i da se jednostavno svi ljudi koji odlučuju donose velike odluke promene, zato što mislim da je poenta u dobrobiti svih nas i da svi imamo bar ono osnovno, a sve ostalo zavisi od svačeg rada. Pozita e graven politik, duke e përfshirë edhe Kosovën me Ballkan, mendoj që vazhdon me qenë sfiduse. Edhe pse kemi bë hapa përpara, e vërteta është që gratë ende përballen me pengesat mëdha, qoftë nga stereotipet, paragjykimet, apo edhe fatkeqësisht nga mentaliteti patriarkal. Në shumë raste, prej grave pritet me qenë prezent, por jo domosdoshmërisht me pas ndikim. Ky është problemi kryesor, mendoj unë, sepse politika nuk ka nevojë vetëm për prezencë, po për përfshirje reale edhe një përfaqësim të vërtetë. Sidomos kur je grua e re, vajzë e re, ndihesh sikur duhet me dëshmu edhe ma shumë, me u përballu dy fesh ma shumë me krejt dyshimet që i ki përballë. Unë vetë e kam përjetu shumë herë, si vajzë e re që guxova me hyrë në politik, shumë kush ta shikon angazhimin me skepticizëm, por nuk e kam leju asnjëherë që ai skepticizëm me mdal. Përkundrazi, më ka dhënë edhe ma shumë vullnet me ecë përpara, sepse e kam ditë që nuk jam duke ecë veç për veten, po edhe për shumë vajza e gra të tjera, cilat e kanë aftësinë, e kanë idenë, po ende se kanë marrë guximin me hedh hapin e parë. Volim da kažem da je autonomija zapravo vera u ljude, da oni mogu o svojim životima najbolje da odluče šta im tu tačno treba. Dakle, mi po Ustavu imamo neke nadležnosti na osnovu čega bi zaista u Vojvodini mogu da se uredi neki život, da kažem, najbolje znaju Zrenjaninu da li im treba, ne znam, put, ili im treba fabrika gume, Linglong, ili im treba pijaća voda, jel tako, koji su im prioriteti, ne treba taj jedan čovek iz predsjedništva da stavlja kamen temeljac
onoga što je on odlučio da najviše treba. Tako da, kada bi se zaista taj zakon o finansiranju doneo i kada bi se dala suštinska ta moć odlučivanja u ruke građanima, onda bi se izgubio svaki kompas i praktično svaki način da dolazi do raznih tih kriminalnih dilova i mislim da to ovoj vlasti definitivno ne ide u korist. Upravo ovo što se dešava, mi smo nekako navikli, ovaj naš region je navikao da uvijek neko njime vlada. Mi smo nekako navikli da budemo podanici. To je nešto što mene strašno iritira. Nešto što mi onako diže kosu na glavi. To je nešto protiv čega se zaista moramo boriti. Taj manjak našeg samopouzdanja, da li mi nešto znamo, da li mi nešto možemo, da li smo mi sposobni da nešto uradimo ili nam neko treba, neki vanjski subjekt, neki strani subjekt da kaže ne, vi to tako. Znači, ako se češljala sada na lijevu stranu, ne valja, molim te od sada da se češlje na desnu stranu. Banalizujem, ali zaista se nalazimo u takvoj situaciji. Najveći pokazatelj za mene, pokazatelj onoga što politika može učiniti i moć promjena koje ona može donijeti, bio kada sam u okviru Mladeži stranke se zalagala za povišenje praga neoporezivih primitaka za studentski rad. Tada je ograničenje, prvi limit studentskog rada za oporezivanje bio oko 15.000 kuna, a ja sam se zalagala da ga podignemo na barem 24, što smo u konačnici i uspjeli. Za mene jedno iskustvo koje mi je otvorilo oči u smislu toga da sam samo nepunih godinu dana prije morala posuđivati novac jer sam za svoj studentski rad morala platiti jako visok iznos poreza. A već kasnije donijela sam neku promjenu koja će možda nekim mladima olakšati taj put i koja će ići u smjeru toga da rad mladih ljudi ne kažnjavamo, nego da olakšavamo uvjete u kojima se on odvija. Većina nas, odnosno većina naših građana bori za preživljavanje i fokusirani ste na taj jednostavni ili vrlo težak, a jednostavan s druge strane zadatak. Dakle, morate da preživite, da organizujete život sebi, svojoj porodici, svojim najbližima. I nemate vremena ili volje da se uključite u nešto drugo. Ako se uključite u nešto drugo, da biste izgurali stvar do kraja, morate biti jako posvećeni. A to crpi resurse vaše lične, vašeg okruženja, od vaše lične energije, ponekad novca, ugrožavate svoju sigurnost, bila ona materijalna, bila ona zaista stvarna, ova životna. I to također, mislim, utiče. A onda evo i ovaj nedostatak povjerenja na koji smo već nekako, čini mi se, i navikli. Najčešće čujete, vjerujem i vi, a evo i mi ovdje, ništa se ne može promijeniti. Ma šta ja tu mogu, pa pusti, oni su na kraju krajeva tu da to rade ili ovaj je jak, ovaj ima veze. Dakle, to sve na kraju ubija i sposobnost i volju građana da se uključuju. Pre svega moramo da imamo usađene te neke moralne vrednosti koje su ispravne, koje smo dobili u porodici, u društvu. Ja imam sreću da sam matora, pa sam kao opet odrasla u nekom drugom vremenu gde su se poštovale neke moralne načela koje su meni bile jako važna i ja ceo život stvari sve posmatram kroz to moralno. Da li je nešto dobro ili nije dobro. Imam to u sebi usađeno i kada vidim da nešto nije dobro, onda se, pošto mi je takav karakter, ja se odmah ustrevim da to ispravljam, ali u suštini vidim da ljudi tako ne razmišljaju više ne razmišljaju tako. Neko im je rekao da je bolje da ćute i da gledaju svoja posla i da onda kada budu gledali svoja posla da će bolje da prođu u životu, ali ja ne vidim da nešto bolje prolazim u životu od kad svi kao gledamo svoje posla, mislim. Moja generacija ne želi da živi u prošlosti, u ratovima, u neimaštini, jer to je narativ. Narativ je svuda isti. I kod nas i u Hrvatskoj i u Bosni to je narativ rata, to je narativ da je vaš komšija vama neprijatelj. Apsolutno ne. Ja sam rasla u takvoj zajednici da meni su, preko puta su mi Mađari, moji komšije su Hrvati i ja sam navikla da živim u takvom okruženju, da su ti ljudi moji prijatelji i tako kad god negde odem, ti ljudi su zaista moji prijatelji
prve komšije, što bi se reklo. I drago mi je da mi to menjamo. Koliko god da se nacionalizam raspiruje i dalje na Balkanu, jer vrlo je lako graditi politiku na tom narativu, ja stvarno želim da verujem da mladi ljudi više ne žive to i neće živeti. Ne pristajemo više na ratove i na kolektivne muke. A jedna mlada žena koja veruje u ljubav, koja veruje u ljude i koja nekako veruje u mlade. Koja veruje da mi zajedno možemo i moramo da ostavimo ovo društvo, ovaj svet u mnogo boljem stanju od onoga što smo ga zatekli. Pokreti više ne mogu ništa ni da urade, mogu samo pojedinci. O tome se radi. Što svaki pokret koji se napravi se zloupotrebi, znači šta god. Kad god se neko udruži, on je samo meta laka za spaljivanje. Tako da je jedina snaga koju imamo ona koja je u nama samima. Znači, mi sami koji pravimo promenu. Kažem, jedino možemo kao pojedinci mnogo toga da uradimo, a to nije ništa nelegalno. Prosto da živimo jedan normalan, ispunjen život, moralan, mislim. Ja uvijek priču vraćam na pojedinca jer vjerujem da pojedinac može prevazići sve izazove koji su u nekakvom okviru političke situacije ili države, ali na kraju dana često si znam postaviti i pitanje zašto bi trebao. Jer vjerujem da za mlade ljude država treba omogućiti nekakav okvir u kojem pojedinac može imati jednake prilike kao njegova okolina i da je to jedno okruženje u kojem svi možemo zdravo i odrastati i stvarati obitelji, zapošljavati se, otvarati poduzeća i kao takvi funkcionirati kao zajednica. Neki od glavnih izazova mladima već danas upravo iz raznih problema postaje i mentalno zdravlje kao broj 1. To je naravno proizvod toga što mladi često imaju i nestabilne poslove. Znači više nemamo konkretno problem nezaposlenosti kao takve, imamo problem nestabilne zaposlenosti za mlade koji dobiju posao, ali vrlo dugo ih se drži na određeno radno vrijeme, pa zbog toga ne mogu ostvariti ni kredite kojima bi kupili svoj dom, prisiljeni su živjeti u podstanarstvu, možda ne mogu neki pronaći ni poslove u struci, pa su prisiljeni raditi van svoje struke, što kroz godine dovede do toga da su sve dalje od onog što ih zapravo zanima i što im je u okviru struke. To je jedan niz problema koji naravno pojedinac uvijek može prevazići, ali mislim da ipak kao društvo imamo određenu dužnost da svi zajedno stvaramo uvjete u kojima će mlada osoba imati lakši put. Tako jer, ako budemo dopuštali da se dešavaju stvari oko nas i da mi ništa ne radimo tim povodom, da mi nikakvu akciju ne produzimamo, da mi kažemo nije vredno, onda zaista neće biti vredno. Onda nam neće ostati ništa vredno zašto se vredi boriti. A u takvoj situaciji ja mislim da niko nije spreman da živi. Nigde, a kamoli u Srbiji. To je dosta teško i ne samo animirati, nego zadržati. Mislim da je to poenta. Ja radim s mladim ljudima. Dosta je teško i ako ih privučete, vi morate nečim da ih zadržite. Kada kažem nečim, ne mislim novac, pozicija ili moć. Zato mislim da mi imamo jednu snagu koja nas razlikuje, a to je jedan topli, normalni ljudski pristup i jedna atmosfera u kojoj se ljudi osjećaju dobrodošlo. Naša kancelarija je upravo takva, mislim, kod nas ljudi dolaze i vrlo su slobodni i prihvaćeni. To je ono što vi možete da ponudite ljudima i u krajnjem slučaju da ih motivišete upravo ličnim primerom, da je promena moguća, ali da moramo zajedno. Ne mogu ja sama, niti ti, nego svi zajedno moramo da dođemo do toga. I ovo, apropo cele situacije o demokratiji i bavljenju politikom i da se vratim na siromaštvo, ko razmišlja o toj politici? Ko sad razmišlja o izborima? Evo, cene nam standardno divljaju, stanovi su preskupi, kada imate decu ne mogu, mislim, ni da zamislim kako ljudi zaista sa dvoje dece izdržavaju ceo mesec. Nemate vi tu mnogo prostora za razmišljanje o politici. Međutim, kada se priključite nekoj opciji koja vam je bliska, mislim, to ostavljam opet ljudima da odluče,
ipak možete da date svoj doprinos. Mali doprinosi su jako važni u svakoj organizaciji. Od nekih, juče sam pričala s jednom poznanicom baš o tome, od nekih banalnih stvari, savijanje flajera, pozivanje ljudi, nama to zaista znači. Svaki čovek je dobrodošao i velik u tom smislu. Čekajući i plačući nad vlastitom sudbinom, čekajući da to netko dođe s čarobnim štapićem pa vam to riješi preko noći, to se neće dogoditi. I kad već se uhvatite tog nekog problema rješavanja, shvatite da to neće zaista ići preko noći, nema čarobnih štapića ni čarobnih napitaka koji možete popiti i sve će se do ujutro riješiti. Evo, kažem, počeli smo mi sa borbom za osnovnu školu, nije preko noći došla, trebalo nam je punih 9 godina upornosti i nepuštanja tog problema, raznih sastanaka, prosvjeda, ne znam, prosvjede smo do predsjednika tadašnje republike nosili. Dakle, nema ništa preko noći, budite uporni, nemojte popuštati, ako je ono u šta vjerujete, da je ispravno i da je zaista neki problem kojega zaista treba riješiti i napravit će bolje, daće bolje uvjete života vašem, dakle, izdržite do kraja. Znači, grad gde vi, ukoliko imate malo dete, vrlo vam je limitirani izbor toga koje aktivnosti možete vi detetu da date, gde da ga upišete, da možda neko hoće da ide na bazen tokom cijele godine. Vi nemate tu opciju. Da smo mi tek pre neke godine dobili bioskop za koji ja ne znam ni da li zaista radi. Znači, ja sam prvi put u životu otišla u bioskop tako što me je moj drug rekao, moj tata ide da pravi kola u Niš, hoćeš sa mnom da idemo u bioskop. Ja došla u Niš da gledam film. Prvi put u životu. Da su te neke stvari kojima su druge potpuno normalne, očekivane, nama neki luksus. Mi moramo mlade koji izađu sa fakulteta, koji imaju ogroman potencijal, da usmeravamo ka onom što oni vole i da im damo priliku u krajnjem slučaju da rastu i razvijaju se na način na koji oni to žele. Stvar je u nama, stvar je u svakome u pojedincu, dakle, hoće li napraviti uvjete života u svojoj maloj zajednici, hoće li na neki način se uključiti, rješavati te probleme, a ne čekati da ih neko drugi riješi. Nisam više toliko stroga prema sebi da pripisujem odgovornost koju nekako grupacije i skupine ljudi kojima ja pripadam ne mogu da imaju za ovo stanje. I definitivno za ovo stanje u kom su najodgovorniji su oni koji vrše vlast i koji raspoređuju resursima građana i koji negde diktiraju političku kulturu u ovoj zemlji. I mislim da je to ono što se dešava zadnjih, pa boga mi, 12 godina recimo. Da taj jedan nivo javne debate i sužavanje javnih prostora za sve što je drugačije od nekakvog odgovora dominantnih političkih aktera se targetira i tretira kao neprijateljsko delovanje. Mislim da je to jako veliki problem, tu nema razgovora. Traže se laka objašnjenja, razmišlja se samo o populističkim odgovorima koji zapravo čine da imate javnost koja misli da sve zna, a zapravo ništa ne razume. Pa moj motiv je jednostavan. Ja sam prosto shvatila da ne želim da odem iz Srbije. Jako puno mojih prijatelja otišlo, kolega, posebno veterinara, zaista. To je u Evropskoj uniji jako cenjena profesija. Ja prosto ne želim da odem. Ja volim tu da živim. Vezana sam, što je posebno kažem lokal patriota, volim i Vojvodinu i Novi Sad. I neću da me neko otera iz zemlje. Možda sad da dodam da zato i smatram da je jako važno da oni koji se bave politikom imaju neku svoju struku. Dakle, da imaju neki integritet, da imaju neki drugi izvor novaca. Jer ako je jedini izvor novca politika, onda se jako lako uklapaju, ponovo kažem, te kombinacije razne i motiv ostaje isključivo ostanak na vlasti. Dakle, a ne neka ideologija ili zamisao kako bi neki problemi mogli da se reši. Kad sam bila devojčica, tinejdžerka,
Mnoge moje drugarice i poznanice su imale taj problem da kao su u nekim vezicama i da nju dečko jednostavno tera da spavaju, a da ona to ne želi. I da on kaže, ok, ali ako ne spavaš, ja neću s tobom da budem. Jednostavno, ti mene ne voliš. Meni to nikad nije bilo normalno. Onda sa druge strane imate to da je seks potpuno tabuiziran. Znači to kao, mora se čuvaš kao majka Teresa, ne znam šta. I onda mic po mic dođemo da se to povezuje sa rodnom ravnopravnošću, odnosno neravnopravnošću, sa tim da u jednom trenutku mislim da Srbija ima veliki broj tinejdžerskih trudnoća i kao, ok, zašto se ovo dešava? A sa druge strane, da devojke potpuno ok prihvataju to da moraju da urade neke stvari kojim se ne rade, da misle da moraju, prvi seksualni odnos da mora da boli, da sve nešto mora, a u stvari se ništa ne mora. I u Dalmaciji najveći grijeh je kad ženu nazovete da je ambiciozna. Sačuvaj Bože, možete šta god nekakvu drugu manu joj naći, najgore je kad je ambiciozna. Jel? Dakle, može biti, nemam pojma kakav kriminalac ili baviti se bilo kakvim kriminalom, ali ne da je, sačuvaj Bože, da je ambiciozna. Jel? Gratë kanë shumë të zorshme jetën politike. Arsyet janë të shumta. Jo të gjitha gratë kanë fatin dhe mundësinë që partnerët e tyre ose burrat e tyre t'i përkrahin në 100% dhe obligimet edhe të shtëpisë, po edhe të tjerat të ndahen kushtimisht ta them barabarësisht. Domethënë të kenë partner në rrugtimin e tyre dhe në rritjen e tyre. E dyta, jo të gjitha ndonjëherë e kanë guximin të thonë jo kur nuk u pëlqen diçka ose kur u cenohet integriteti në çfarë do lloj mënyre. Ka dhunë të jashtëzakonshme psikologjike, po tash edhe dhunë online, karshi grave në politikë dhe peshorja për punën që e bëjnë gratë, ose ato si duken gratë, si janë veshur gratë me burrat është jo e balansuar. Për gratë, normativi dhe kërkesat për të qenë perfekte dhe të pagabushme në jetën publike dhe në politikë janë 100 herë më të mëdha se sa për burrat. Por megjithatë, unë mendoj që këtu duhet thyhet bariera. Askush nuk është i pagabushëm. Askush nuk është i pagabushëm. Dhe normalisht njerëzit që punojnë gabojnë, ata që rrinë nuk gabojnë. Gratë duhet me guxu që për te idesë së prezencës të hecin përpara sepse kanë shumë kompetencë dhe kanë mundësi të ndryshojnë agjenda. Ovo je muški svet još uvek, zato što se svo poverenje daje muškarcima. Ali to je opet, kako bi to nazvala, to je opet to se vekovima tako radi, tako da mi vekovima moramo se trudimo da se to promenilo i izjednačilo. Nekako razumem to, ali s druge strane velike su promene i ja mislim da žene moraju da se bave sa osnovnim stvarima koje koče žene, a to su taj neki strah, nesigurnost i to traženje autoriteta da nekako i potvrde da vrede. Mislim da žene kada bi shvatile da to im apsolutno ne treba, a sve više i više shvataju, nekako stoje one same, jake, bez obzira da li po njima pada kiša ili sije sunce. Iz mog iskustva, opet, mislim da sigurno sam da se neko ne bi složio, ali iz mog iskustva žene su daleko detaljnije, upornije, strpljivije. Nekako su navikle da sve što rade i svaki uspeh koji postignu moraju mnogo dugo da rade na tom i da mnogo daju sebe. To je i problem istovremeno, jer nekada se previše dajemo. S druge strane, naravno ima fenomenalnih istraživačkih novinara, ali ima i fenomenalnih istraživačkih novinara koji su otišli dalje u potrazi za većim novcem. I to se češće dešava kod muškaraca nego kod žena. Ja zaista vjerujem u snagu žene. Snaga, znači žene imaju jednu specijalnu snagu, jednu specijalnu energiju. Mi smo najjače kada smo udružene. Kada pričamo o udruživanju, ne mislim samo na udruživanje, jedno lokalno udruživanje, normalno od toga kreni. Ali ja govorim o udruživanju koje je regionalnog karaktera. Svi mi imamo vrlo slične probleme, vrlo slične izazove. Neke od nas su našla neka rješenja koja bi vrlo rado i podijelila sa svojim kolegicama. Tako da bi ja zaista, ja sam članica jedne mreže, feministica i antifašistkinja koja djeluje na prostoru postjugoslavenskih zemalja. To je jedan ogroman region. Ta naša snaga
ta naša moć kada smo zajedno i taj strah u očima ljudi koji nas vide udružene i zajedno i vide nas da se suprotstavljamo sistemima svih tih država je naša najveća snaga. Najveći problem je korupcija. Mi živimo u jednom sistemu korupcije, ne demokratije. Ljudi samo treba da budu svesni da oni menjaju taj sistem korupcije. Znači, taj pojedinac će da promeni sistem korupcije, neće ga promeniti niko za njega. Možda su ove zemlje Zapadnog Balkana još uvijek su dosta premrežene tom korupcijom koja ih nekako zarobljava, ja bi tako rekla, sve institucije. Razina neovisnosti svih institucija, ne znam je li na toj nekoj dovoljno visokoj razini da osigurava ali da je društvo neovisno i slobodno. Ako građani svih tih zemalja sami ne odluče da promijene te politike, promijene te modele koji ih zarobljavaju sve ove godine, ne odluče dakle da se konačno obračunaju sa svim ovim političkim opcijama koji ih cijelo vrijeme zadržavaju u prošlosti, nameću nekakve prošle bitke kao da su važne danas u današnje doba. Mi smo u 23. godini 21. stoljeća, govori se o umjetnoj inteligenciji, o nanotehnologiji, o raznim tehnologijama, inovacijama. Ljudi razmišljaju o putu ne na mjesec više nego na Mars i rade se nekakva istraživanja kako doći do Marsa i tako dalje, a ovdje su zemlje Zapadnog Balkana još se nisu dogovorile ko je pobjedio u Drugom svjetskom ratu. Pokušavam da pronađem, da napravim put za sebe, zato što, znate, kad je utabano šta je estrada, šta je muzika, šta je pevač, šta je pevačica, ti navodno da bi ušao u ceo taj proces moraš da ideš tim stopama. Ja ne želim. Tako da ja bukvalno sam onako napravila jednu rupu koju sam preskočila i sada pokušavam onako deo po deo da napravim svoj put. I pravim ga tako što ne smatram sebe, ne pravim prvo ja podele među ljudima i ne želim da me ljudi svrstavaju bilo gde, nego da sam jedna celokupna ličnost i tako gledam i ljude. I mislim da je ta spoznaja sebe i moć i sigurnost najbitnija stvar. Onda nije bitno da li si muško, da li si žensko, da li si zebra, da li si žirafa. Pre svega mislim da je važno da budemo svesni okruženja. Nemojmo da zaboravimo da živimo jedni sa drugima, a ne jedni protiv drugih. Susjed ti je Bosanac, Srbin, Makedonac, Albanac, zajedno radite, zajedno se družite, djeca vam idu zajedno u školu, bez predrasuda, bez stereotipa i to je ta kultura dijaloga i to su te neke, ajmo reći, komponente koje bi trebale biti usvojene i na razini drugih država i regija, a ne samo u Istri. Smatram da položaj Vojvodine nikad nije bio gori, zaista. Sada sve češće možemo da čujemo i samog predsjednika koji kaže bio sam na severu Srbije, čak više ne voli ni da pomene termin Vojvodina, kao da je to na neki način ugrožavanje, kao da će ljudi sad poželeti, ne znam, šta da urade pogrešno, ako bi se tako nešto desilo, što je potpuno suludo. Taj nacionalistički narativ je zapravo nešto što mi od bivših radikala i možemo da očekujemo. I koliko god se hvalili, na primjer, evo, uzmemo mađarsku etničku zajednicu, odnosima između Mađarske i Srbije, koje kažu da nikad nije bio na boljem nivou i tako dalje, ja kao, evo, Mađarica, ono što vidim da nas ima sve manje u Vojvodini. Dakle, da nam se sela prazne, da ljudi koriste dvojno državljanstvo da bi otišli negde mnogo daleko od Srbije. Tako da mislim da to nikako nije dobro. Znači, mi smo svi građani ove zemlje i svi hoćemo da nam bude dobro tu gde jesmo. Lako je plivati na narativu nekog lažnog nacionalizma i patriotizma, jer je to ona politika mi smo jaki, mi smo veliki, mi sve možemo. Ali, opet kažem, ajde da se zaista pogledamo u oči. Ljudi u Vojvodini
vekovima žive jedni sa drugima, apsolutno ne pitajući se kako se ko preziva, koliko krvnih zrnaca ima, da li je čist Srbin. To u Vojvodini ne postoji. Ja zaista želim da verujem, iako sam ovde već više od 10 godina, nisam u Baču, ali ja želim da verujem da je to Vojvodina, da je to gde sam ja živela, da to je i dalje tako, bez obzira što postoji snažan uticaj da se Vojvodina predstavi na takav način. Naravno, pojedinačnih slučajeva uvek ima, ali mislim da će Vojvodina, onako kakva jeste, imati dovoljnu snagu da se tome odupre i poenta je u pojedincu. Vranje vidim kao jedan divan grad sa divnim ljudima, kulturom, hranom, muzikom, ali jedan tužan grad, gde kao prosječna plata u Vranju, odnosno medijalna plata u Vranju vam je između 35 i 40 hiljada. Sad zamislite svi u Beogradu sa tom platom. Šta možda uradite? Neko ne može ni stan da plati s tom platom. A cene su iste u marketu. Grad koji ima dušu, ali nema nikakav sistem upravljanja. Ne nudi svojim građanima dostojanstven život. Svaka sredina ima određenu povijest koju je prošla i jednostavno možda nekim ljudima je to i dalje jedna bolna točka zbog prošlosti koju su prošli zajedno sa svojim obiteljima. Tu možda Istarska županija ima veću sreću jer mi nismo toliko bili pogođeni nekim ratnim događajima koji su bili 90-ih, ali bez obzira na to mislim da cijela Hrvatska ide ka tome da postane multikulturalna sredina i da se uvažava svakako različitost. Jer evo, kao što sam rekla, to nije naša prepreka, to je svakako naša snaga i sigurna sam da, osim što se uvijek govori da je Istra primjer drugima, sigurna sam da će se to početi još više primjenjivati na razini cijele Hrvatske. Iskustvo me uči da je ekonomija ipak ispred toga, jer ako gledamo i druge zemlje i druga društva, vidimo da one koje su ekonomski stabilnije, bogatije, da tamo imate i građane koji više utiču, koji slobodnije govore, koji više traže i zahtijevaju. To možda govori opet i o onom dijelu da ste možda sa više slobodnog vremena i manje brige o punom stomaku, slobodniji da razmišljate. Sjetimo se i starih Grka, kako je to izgledalo u antičkoj Grčkoj i u Rimu, kako je krenulo uopšte sa demokratijom i sa filozofijom. Međutim, s druge strane, mislim i to sam govorila i u našim prethodnim kampanjama, para ima kad se ne krade. Dakle, novca ima jako puno. I nismo mi siromašna društva, mi samo pravimo siromašne građane. Mi nismo uopšte građani. Građanska ta struktura uopšte nama nije došla u svijest. Šta znači biti građanin? Koja su prava, ali koje su i obaveze? Šta se od vas očekuje? Za kakvu se vi državu borite? Za kakvo društvo se vi borite? To još uvijek nije uopšte u svijesti ljudi, jer smo mi i dalje vučemo to, Tito je stanove obezbijedio, zdravstvena zaštita, sve nam je bilo džaba. Ali u stvari to je sistem koji je dobro funkcionisao, koji je bio prilagođen ljudima i koji se jako brinuo za socijalne potrebe ljudi, gdje jednostavno sva prava, sva ljudska prava su bila u potpunosti u taktu i ništa nije bilo ugroženo. I nikako da se iščupamo iz toga. Nikako. Nekako tokom 90-ih mi smo svi mislili da to što nam se tada dešavalo je neka vrsta izolovanog incidenta. I da je Milošević izolovan incident, da mi prosto samo treba na neki način da sklonimo tu vlast i da će sve biti mnogo bolje od onoga kako nam se tada činilo. I nekako su tada stvari bile mnogo jasnije. Bile su crno-bele, vrlo jasno polarizovane, iako su one polarizovane i sada, ali na drugi način i zapravo taj drugi način nam stvara problem i održava nas u ovom stanju. Ali tada se nekako činilo da bi bilo lako opredeliti se. Dakle, imamo jednu autoritarnu vlast koja nas drži u izolaciji, koja je donela ratove, koja je donela jedan potpuni ekonomski slom, jedan život bez dostojanstva
a na drugoj strani je bila alternativa, dakle jedno otvaranje, taj jedan svet koji nam se činio da je mnogo bolji, mnogo lepši i trebalo je samo mi nekako da nađemo snage da otvorimo vrata, prozore, sve što je bilo neophodno i da se sa njim povežemo. Sad, ono što se zapravo svih ovih godina i decenija dešavalo jeste neka vrsta kontinuiteta i to je sad ta čuvena floskula koja kaže da se ovde nikada nije desio 6. oktobar. Zapravo jeste dovela do toga da u manjoj meri smo imali kontinuitet sve vreme, a onda je on postao mnogo jasniji i očigledniji u poslednjih 10 godina jer menjao se kontekst i akteri u tom kontekstu su malo drugačiji, promenili su se, sazreli su na jedan drugačiji način i nekako nas prevarili zapravo, da su oni nešto drugo, a suštinski metode, način kako se živi se nije promenio, osim što, eto, imamo 30 godina razlike, imamo neki tehnološki napredak koji se u međuvremenu desio, imamo neke druge stvari koje su civilizacijska tekovina, ali suštinski se nije desilo ono što je trebalo da se desi 6. oktobra. To sad nema veze sa vlašću, ni sa tim ko je bio na vlasti ni ovih prethodnih 20 godina, ni sada. Ima veze sa tim da ovde mi svi, kad kažem mi, mislim prosto generacijski ljudi koji su u tom nekom životnom razdoblju da mogu da utiču na različite procese, mi svi nismo doveli do toga da od naroda napravimo građane. Mladi ljudi treba da idu za svojim snovima. Mislim, danas je stvarno, ono što se kaže, svet je na dlanu. Granice su otvorene, znači nije kao 90-ih, znači svako može da ode negde. Međutim, nije ni lepo tako da se seljakaš tamo ovamo. Mislim, najlepše je živeti u svojoj zemlji, jel' tako? A koji savjet mladim ljudima, teško je reći, jer mladi ljudi ne slušaju starije. Znači, mladi ljudi znaju najbolje šta je za njih dobro. Oni misle da ne treba da slušaju starije, jer šta su pa stariji uradili? Pogledajte, mislim, kako su im zemlju ostavili, šta kao da slušamo starije. Pa mi smo a i treba da budu pametniji. Svaka generacija treba bude malo pametnija od one prethodne, ali mislim, da li će da slušaju, to je stvar vaspitanja ipak. Moja je poruka uvijek ona o preuzimanju odgovornosti. Uvijek polazi od pojedinca i kao što sam i ranije rekla, vjerujem da kao pojedinci možemo puno. Ne možemo puno ako prebacujemo odgovornost na druge, ako govorimo da naš glas ništa ne donosi, da ne donosimo nikakve promjene. Promjene su velike samo kada krenemo. Važno je krenuti, prihvatiti odgovornost i zalagati se za ono društvo za koje vjerujemo da je najbolje i u kojem najviše ljudi živi slobodno i sretno. Kakvo god to društvo bilo i koja god to ideologija bila, ja pozivam mlade ljude da se aktiviraju i angažiraju. Nažalost, ja nisam navikla da mi se u životu išta daje. I nisam, jako mi je neobično i strano kada mi neko nešto pruži i kaže izvoli, a da nisam to zaradila. Tako mislim da su i mediji i novinari, moramo da budemo svi svesni da nam se neće dati sloboda. Nažalost, situacija je takva i takva je bila od uvek. Znači, ja ne pamtim stvarno drugačiju situaciju. I čak i ovim zemljama na zapadu ili na severu koje su uspele da obezbede neke veće slobode za svoje novinare, danas se suočavaju sa problemima i to stvarno ozbiljnim problemima. Mislim da to sve treba malo da nas vrati u realnost, da nas natera, da nam zabrani da zaboravimo da za sve moramo da se izborimo. Ako mi zamislimo da mi živimo demokratiju, da li je demokratija zakon jačeg? Pa ne bi trebalo da bude i ne bi smela da bude. Tako da, za mene je demokratija sloboda, društveni konsenzus i nešto o čemu se mašta, ali na čemu se mora da se radi. Za slobodu se uvek bori. Sloboda nije data, sloboda je iz borbe izašla, je nastala
i mora da se brani. Isto tako demokratija. Ja sam Marijana Puljak, trenutno saborska zastupnica stranke Centar u Hrvatskom saboru. Inače sam po struci inženjer elektrotehnike, odnosno radila sam 25 godina u IT-u kao software prvo developer, kasnije i IT menadžer na nekim upravljačkim funkcijama i onda od 2020. evo moj prvi mandat u Hrvatskom saboru. Ja sam Jelena Banjac, po struci defektološkinja i porodična savjetnica, odnedavno i političarka. Trenutno sam aktivna na poziciji predsjednice mladih u Pokretu slobodnih građana, a pored toga ceo svoj profesionalni život sam posvetila individualnom razvoju dece, ali i mentalnom zdravlju. Moje ime je Milica Šarić, ja sam pre svega novinarka i fact-checkerka, a trenutno i direktorka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Unë jam Eliza Hoxha, me profesion jam arkitekte. Njerëzit në Kosovë më njohin më shumë në punët artistike, në punët e arkitekturës edhe në aktivizmin civil, por së voni jam edhe pjesë e partisë politike, Partia Demokratike e Kosovës dhe 2 mandate deputete Kuvendit Kosovës. Ja sam Dejana Deksić-Tošić, aktivistkinja i edukatorka. Iz Vranja sam, ali živim i radim u Beogradu i verujem u ljude, nadu i ljubav i magiju. Nasiha Pozder, trenutno ministrica okoliša i turizma u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a originalno je ono što više volim, profesorica na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Moje ime je Ana Oreg, ja sam doktor veterine, imam svoju veterinarsku ambulantu već 12 godina i u ovom momentu sam narodna poslanica u Skupštini Republike Srbije ispred Pokreta slobodnih građana. Ja sam Eda Koder-Agić. Kad me pitaju zašto politika, moj odgovor je vrlo jednostavan. Na to ja sam jedan veliki lokal patriota. Ja jako volim svoj grad, jako volim svoju lokalnu zajednicu i zaista želim da radim na unapređenju života u svojoj lokalnoj zajednici. Tako da je nekako i moj politički put krenuo upravo iz te želje, onako kroz jedan aktivizam je u stvari ispao politički angažman. Ja sam Bojana Selaković, aktivistkinja 24 sata, 7 dana u nedelji. Unë jam Arbnora Saliho. Jam lind e jam rrit në qytetin e Ferizajt. Ja sam Gabriela Bošnjak, članica sam predsjedništva HSLS-a, poduzetnica u građevinskom sektoru, ali prije svega velika entuzijastica liberalizma i ideje slobode. Ja sam Ana Đokić-Brucić, to je moje ime. Sad šta sam? Pa više toga, naravno. Mislim, žena pre svega, majka, violiniskinja, prijateljica. Ja sam Tea Batel, političarka, aktivistica i majka, a nekako osjećam da je moja misija graditi mostove među ljudima, jer vjerujem da je različitost naša snaga, a ne prepreka. Ćao svima, ja sam Zejna Murkić, pevačica, kantautorka, borac za prava sebe i svih oko sebe, tako da eto, to je nekako nešto ukratko. Kada govorim o sebi i kada razmišljam šta bi bilo najverodostojnije predstavljanje mene, jeste da sam ja Sofija Todorović i da sam aktivistkinja.